یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منع ہے، پر جانا تو ہے، کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے، بجٹ، قانون سازی، سپریم ڈیسیجنز، اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ دھرنا، احتجاج، پروٹوکول اینڈ واک آؤٹ۔ دس از ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آج جس طرح سے شورا منایا جا رہا ہے، ہم ان سارے ساتھیوں کے ساتھ ہیں جو آج اپنا جو تہوار ہے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں یہ 2 دن جو ہے 9 اور 10 محرم امن کے ساتھ گزرے، کوئی ایسی اطلاع نہ آئے جس سے دل رنجیدہ ہوں، اور ہم ظاہر کریں کہ پاکستانی قوم جو ہے سارے مذاہب مل کر رہتے ہیں یہاں پر۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہوں گا، کل ایک ملاقات ہوئی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی، جو کہ ہیومن رائٹس کی فیڈرل منسٹر ہیں، اور یہ میٹنگ انہوں نے یورپین یونین کے ڈیلیگیشن جو کہ ہیڈڈ بائی ہز ایکسیلنسی مسٹر کوتا کے ساتھ کی۔ ناظرین، انہوں نے اس ملاقات میں جو چیزیں ڈسکس کی وہ ہیومن رائٹس سے تعلق رکھتی ہے، اور خاص طور پر وہ مسلم افراد جو یورپین کنٹریز میں بستے ہیں ان کے حوالہ سے انہوں نے باتیں کی کہ یورپ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور خاص طور پر مسلم بہن بھائی جو وہاں بستے ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے سوال اس لیے پیدا ہو گئے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے پاکستان میں بسنے والے جو نان مسلمز ہیں ان کی بات کرنے کی بجائے انہوں نے وہ بات کی کہ وہاں پر بہت سارے مسائل ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس پہ ریفلیکشن دینا چاہوں گا۔ وہ اس لیے ضروری ہوا کہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اپنی نئی جو ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر آئی ہیں کہ آپ پہلے اپنے گھر کے افراد کے بارے میں بھی دیکھیے، اور پھر بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے وہاں پہ بسنے والے ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں۔ مگر میں صرف موازنہ کرنا چاہوں گا یورپین کنٹریز میں جو پالیسیز ہیں جو نان کرسچنز یا نان یورپینز ہیں ان کے حوالہ سے، اور پاکستان میں جو نان مسلمز ہیں ان کے حوالہ سے جو ہماری پالیسیز ہیں، جو پریکٹسز ہیں، ان کا آج موازنہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا دیکھیے وہاں جا کر کہ وہ سٹیزن رائٹس کا کیا کرتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے اوپر بات کرنا بھی مشکل ہے۔ آپ کے اپنے پرائم منسٹر نے جب یہ بات کی تو ایک کرٹیسزم سٹارٹ ہو گئی وہاں پر کہ ہمیں رائٹس نہیں دینے، حالانکہ 1951 کے ایکٹ جو کہتا ہے سٹیزن رائٹس کی بات کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ بنگالیز اور بہاریز جو ہے ان کو ہمیں رائٹس نہیں دینے سٹیزن کے۔ پہلی بات تو یہاں پہ ہو گئی۔ جبکہ یورپ جو ہے، آپ ہم کوئی بھی چلا جائے، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تم انسان ہو۔ تو وہ انسانیت کی بنیاد پر وہاں پر ہیومن رائٹس دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات، آپ اس بات کی گواہ ہیں کیونکہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی باہر سے ہی کی، نہ تو وہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں تعلیم میں، کسی کے مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مذہب سے بھی ہو، جس طرح کی تعلیم بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اس میں قابلیت ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ میں موازنہ آپ کو کر کے دکھانا چاہیے۔ مگر پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جو تعلیمی ادارے آپ لوگوں نے ہم سے لے لیے 73 میں، آج وہاں پر مسیحی، ہندو برادری، سکھ برادری کا داخلہ تک مشکل ہے۔ آگے چلتے ہیں جابز کے اوپر۔ جابز میں آپ ہمیں بتا دیجئے کہاں پہ ڈسکریمنیشن آپ کو نظر آتی ہے یورپین یونین میں یا یورپین کنٹریز میں۔ آپ اپنا موازنہ کر لیں۔ مذہب کے نام پر یہاں پہ تعصب کیا جاتا ہے، مذہب کو دیکھ کر آپ نوکریاں دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ ہی، دور نہ جائیں، عاطف میاں جو تھے
उनको पहले आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया और उसके बाद प्रेशर पड़ा तो आपने वहां से उनका नाम तक निकाल दिया और आर्टिकल 27 की वायलेशन आपने की, पीटीआई ने की, और आप कह रहे हैं कि वहां पे वायलेशन हो रही है। आगे चलते हैं, बिजनेसेस में देख लीजिए, वहां पे आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वहां पर अगर वो मना करते हो कि कोई मुस्लिम जो है वो रेस्टोरेंट नहीं बना सकता या किसी मुस्लिम के रेस्टोरेंट पे कोई दूसरा बंदा नहीं खाएगा क्योंकि वो कहेगा ये तो मुस्लिम है तो हम इनके खाना नहीं खाएंगे, मगर आज पाकिस्तान में ये हाल है कि किसी क्रिश्चियन का हो तो वहां पे खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कन्वेंशनल माइंडसेट्स हैं। आप चले हमारे साथ, हम आपको लेके जाते, इंटीरियर सिंध में चलें, आप इंटीरियर पंजाब में चलें, आपको मिलेगा वहां पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि गैर मुस्लिम अपने बर्तन अलग लेकर आए रेस्टोरेंट्स के ऊपर छोटे इलाकों में, और वहां पे ये भी है कि गैर मुसलमान यहाँ पे खाना नहीं खा सकते। अगर आपको नहीं पता, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं आप, तो हम आपको लेके भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे भी। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये बता दीजिए हमें कि वहां पर क्या कभी उन्होंने मर्दमशुमारी में ये कोशिश की है कि मुस्लिम जो वहां पे आबादी है उनको कम शो किया जाए? क्या उन्होंने कभी ये गलत दिया है तासुर के मुस्लिम जो है वो पार्लियामेंट में हिस्सेदार नहीं बन सकते या वो किसी सिटी का या किसी जगह का मेयर नहीं बन सकता? मगर आप अपने पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की देख लीजिए कैफियत कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के अदाद शुमार जो है ना, पॉपुलेशन, वो भी ठीक नहीं दिए जाते। हिंदुओं को बढ़ा दिया जाता है, क्रिश्चियंस को कम कर दिया जाता है। 23% हम माइनॉरिटीज थे 1947 में, अब आप लोगों ने हमें 3% शो करना शुरू कर दिए। तो आप मुझे बताइए किसके साथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं? और दूसरी आगे बात करते हैं, ये बता दीजिए कि कभी उन्होंने पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने से रोका है? आज पाकिस्तान की हम बात करें अगर, तो आपने तो हमें 1985 के बाद से आज तक सीट्स तक नहीं बढ़ाई गई असेंबली, नेशनल असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिए जा रहे। फिर आप बात करते हैं कि वहां पर राइट्स नहीं दे रहे। मैं किसी की एडवोकेट नहीं कर, मैं सिर्फ कंपैरिजन करना चाह रहा हूं आपकी स्टेटमेंट पर कि आपने जो वहां पे कहा, और आपको ये जुर्रत नहीं हुई कि आप अपने पाकिस्तान में बसने वाले नॉन मुस्लिम्स की भी बात कर सकते हैं वहां पर। आगे चलते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दी 20 अगस्त को, और उस पे हम सब टीवी ने भी, सारी माइनॉरिटीज ने भी, सारे पाकिस्तान ने भी एक आवाज होकर उसकी मुखालफत की कि जो इन्होंने गुस्ताखी की है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, डच जो लोग हैं सब ने आवाज बुलंद की उसके ऊपर। और आपकी स्टेटमेंट आई, बहुत अच्छा है, क्योंकि एज एन ह्यूमन बीइंग मैं समझता हूं कि ये इंसानी हकूक की वायलेशन है, ये मजहब की तौहीन है, और एक प्रॉफिट जो खुदा के सेंट हैं, खुदा के भेजे हुए नबी हैं, उनकी तौहीन की गई। हम सब ने मिलकर इसके ऊपर आवाज बुलंद की और अपने सारे मुसलमान बहन भाई और सारे जितनी माइनॉरिटी सब ने यक जुबान होकर इसके ऊपर आवाज बुलंद की। मगर 6 सितंबर के बाद अगर हम देखें तो एक और गुस्ताखी हुई, मगर इस दफा इस्लाम के लिए नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, मसीहत के खिलाफ एक गुस्ताखी हुई। और वहां पर ना तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की बात आई, ना ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर की बात आई, ना वो जो एक प्रोविंशियल मिनिस्टर बने हैं उनकी आवाज निकली, ना किसी गवर्नर ने कहा। हाँ, ये बात हम कहेंगे कि मुस्लिम बहन भाइयों ने हमारे साथ खड़े होकर, क्रिश्चियन के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये गुस्ताखी है और सारे मज़ाहिब की बराबर की इज्जत होनी चाहिए। और आप उस पर स्लाइड पे देख भी रहे हैं कि क्या बात की गई थी। एक ट्रिनिटी, एक फेथ जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उसको चैलेंज किया गया, उसकी हुर्मत को चैलेंज किया गया। मगर ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर होने के नाते डॉक्टर शीरी मजारी साहबा,
आपका एक भी बयान नहीं आया। शर्म आनी चाहिए आपको इसके ऊपर कि आप सिर्फ मुस्लिम बहन भाइयों की मिनिस्टर नहीं बनी, आप यहां पर पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मिनिस्टर हैं। और अगर आप ये नहीं समझती, आप स्टेप डाउन कर जाइए, क्योंकि ये झंडा तो बताता है पाकिस्तान का कि यहाँ पे सारे बसते हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी हैं। और अगर आप ये नहीं समझती तो प्लीज़ खुदा के लिए स्टेप डाउन करें ताकि उसको लाया जाए जो कि इसकी अवेयरनेस रखता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके फंडामेंटल राइट्स जो लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तौर पे पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसकी वायलेशन पहले भी होती रही है और आपकी हुकूमत भी कर रही है। वो भी देख लीजिए जो अभी स्लाइड चल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने KPK में तासुब किया और ये भी 27 आर्टिकल की ही नफी की कि उन्होंने एक ऐड दिया, मगर आपकी तरफ से कोई इसका नहीं आया रिस्पॉन्स, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं उठी। बेहिसी का आलम यह है कि आपके किसी पार्लियामेंटेरियन ने बात नहीं की। बेहिसी का आलम यह है कि आपकी KP गवर्नमेंट खामोश है, क्योंकि आप लोगों को सिवाय अपनी सीटों के और दूसरे हरकत के और आपको किसी चीज का इल्म नहीं है। ये देखिए जिसमें कहा गया है कि 4 सीटें हैं थी वहां पे, जिसका 14 को इन्होंने किया, 4 सीटें थी, एक माली की, एक स्वीपर की, एक नायब कासिद की और एक सोल्जर की। मगर जो स्वीपर में आपने लिख दिया कि गैर मुसलमान यहां पर अप्लाई करें और अंडर ब्रैकेट में आपने कर दिया कि क्रिश्चियन अप्लाई करें। तो शीरी मजारी साहिबा, आप भी क्रिश्चियन स्कूलों की पढ़ के आई हुई हैं, आप भी क्रिश्चियन अदारों से पढ़ के PhD की है आपने, तो आपका माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ कि वो तो इंसानियत की बात करते हैं, वो तो बराबरी की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि हमें किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर जो कॉम्पिटेंट है वो आए। मगर आप लोगों की KP गवर्नमेंट जो 5 साल पहले भी रह के माइंडसेट्स आपके चेंज नहीं हुए, आपने वहां पर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। क्या जवाब देंगे आप यहाँ पर, क्या बात करेंगी आप दूसरों की ह्यूमन राइट्स के बारे में? और मैं आज उनको भी कहना चाहता हूँ, एजाज मसीह अगस्टिन साहब से भी, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर बने हैं, कि ये पिक्चर टेकिंग के सेशंस कब तक चलेंगे? प्रैक्टिकल काम करके हमें दिखाइए, पॉलिसी चेंज लेके आए, करें इसमें चेंज के आर्टिकल्स के ऊपर क्यों नहीं ये अमल दरामद हो रहा। अगर ये है तो अपनी आवाज उठाएं, अगर ज़मीर आपका जाग रहा है तो अपने PTI को कहें कि आप वायलेशन कर रहे हैं। कब तक ही कठपुतली नुमाइंदे हमारे बैठेंगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे? आज मैं चैलेंज कर रहा हूं ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को कि अगर आपने सिर्फ ये बताना है कि आप एक मेजॉरिटी क्लास की ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब भी बसते हैं और हम आपकी मिनिस्ट्री में भी आएंगे। अगर आप नहीं सुनेंगे, आपकी मिनिस्ट्री का घेराव भी करेंगे, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। आखिर में आपको मैं चंद बातें करके बताना चाहता हूं, इसके ऊपर अमल करें। पहली बात, हमें हमारे करेक्ट सेंसस दे, माइनॉरिटीज का मुतालबा है। ये जो मर्दमशुमारी हुई है इसमें गलत सेंसस दिए गए हैं और मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूं कि इसमें आपने जो हिंदू बरादरी है उसको बढ़ाया है और क्रिश्चियंस को कम किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, वायलेशन है। आपने करेक्ट सेंसस नहीं दिए। दूसरी बात, आपने तादाद आज तक नहीं बढ़ी। मैं आपसे जब बात करता हूं सारी गवर्नमेंट जितनी आई है यहाँ पर, अगर आप संजीदा है नॉन मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, तो आप स्टेप करें, आगे निकलें और उनकी सीट्स भी बढ़ाएं, करेक्ट सेंसस करें, और एक जो बड़ा उनका मुतालबा है इलेक्शंस का, सिलेक्शन नहीं, उसको भी करें। और एक और बात, आप इस वक्त पंजाब में है, सेंटर में है, KP में है, आपका एक वेट है। 2016 में पीपल्स पार्टी ने एक बिल मूव किया, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल,
کہ جس میں کہا گیا تھا کہ فورسفل کنورژنز جو ہوتی ہے ہندو بہنوں کی وہاں پہ بچیوں کی 18 سال سے کم عمر کی جو بچیاں ہیں اور پھر اس کے بعد شادی کر لی جاتی ہے ان کے ساتھ, اس پہ پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا, مگر چند وجوہات کی بنا پر کچھ ریلیجس پریشر آیا, اس پر انہوں نے یہ بل کو واپس لے لیا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مائنورٹی پروٹیکشن بل ایک ایسا بل ہے جس سے مائنورٹیز اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتی, ان کی بچیوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے. تو آپ ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں, آپ سٹڈی کریں, آپ ان علاقوں میں جائیں, ان لوگوں سے ملیں اور دیکھیں کہ کس حال میں وہاں پہ رہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں مائنورٹیز کو, پاکستان کی میجورٹی کو, سب کے لیے ہمیں رائٹس کے اوپر بات کرنی ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم آبلیگیشنز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر رائٹس اور آبلیگیشنز, ہمارے حقوق اور ہمارے فرائض جب برابر نہیں ہوتے, مل کے نہیں چلتے, تو ہم اس ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے اوپر دیکھ رہی ہے. جیسے ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ آپ پروف کریں ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فریڈم آف ایکشن اینڈ اٹیکس آن سول سوسائٹی پہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کام کریں, فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف پہ کام کریں. پھر انہوں نے کہا کہ وائلیشن اگینسٹ ویمن اینڈ گرل, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک واچ لسٹ میں امریکہ نے ڈالا کہ آپ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو مہربانی کر کے پاکستان کا جو نام ہے اس کو بدنام نہ کریں, اپنا فرض ادا کریں, پروٹیکٹ کریں, رائٹس دیں. عمران خان جو کہتے ہیں ایکول رائٹس کی بات کی ہے, عمران خان آپ بھی آگے بڑھیں, اپنے نمائندوں کے ذریعے اس کو آپ اپروو کر. میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ اپوز کرے گی, پولیٹیکل ول اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. بہت شکریہ. To Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.